बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक पढ़ाने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा और वालिदैन के लिए। सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो घर में आम इस्तेमाल की अशिया वगैरह के नाम सुनकर पहचान कर बता सकें, हरूफ तहजी के अशकाल दुरुस्त बनावट से लिख सकें। अब आते हैं अपने सबक की तरफ। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सब अपना कल वाला सबक दोहरा कर आए हो या नहीं? वेरी गुड, सभी आए हैं, सब के सब अपना सबक दोहरा कर आए हैं। क्या बात है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। सब बच्चे अपना काम वक्त पर करते हैं और आपको पता है वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। इंसान अपना हर काम वक्त पर करता है और वो थकता नहीं है, क्योंकि आप अपना हर काम जब वक्त पे करोगे तो अगले वक्त के लिए आपका कोई काम नहीं होगा, आप उसमें रिलैक्स कर सकोगे। जब अपना काम आप इकट्ठा करते जाओगे, कहोगे अच्छा आज तो मुझे टीचर ने पढ़ा दिया, मैं इसको याद कल कर लूँगा, वो फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा और आपसे वो याद नहीं किया जाएगा और आप फिर क्या करोगे, फिर आप थक जाओगे। इसलिए अपना हर काम वक्त पर करते हैं। जो सबक आपको टीचर पढ़ाती हैं वो आपको चाहिए कि आप रोज़ का रोज़ याद करें। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 21 to 121 और ये किस पेज पे है? ये है सफ़ा नंबर 3 to 32। 3 to 32 मतलब कि सफ़ा नंबर 32 पर। और इस सबक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस सबक में आज हम पढ़ेंगे ऐन गैन। ठीक है, ऐन गैन, कितना मज़े का लफ्ज़ है ना, ऐन गैन। कैसे बोलेंगे? बड़ा अच्छा सा मुंह बना के, ऐन गैन, स्माइली फेस के साथ बोलेंगे हम, ऐन गैन। देखिए ऐसे वर्ड्स हैं, इनको बोलते हुए खुद ही स्माइल आ जाती। आप कोशिश करें। ऐन गैन, ये है स्माइली वर्ड, मुस्कुराता हुआ लफ्ज़। ठीक है, इसको कहते हैं मुस्कुराता हुआ वर्ड, ऐन गैन। ठीक है, कौन सा लफ्ज़? मुस्कुराता हुआ लफ्ज़, ऐन गैन। ठीक है, और ऐन कैसे लिखेंगे? छोटी सी हमज़ा बनाएंगे और नीचे से इसका मोटा सा पेट बना देंगे तो बना ऐन। और इसी तरह से छोटी सी हमज़ा बनाकर नीचे से मोटा सा पेट बनाएंगे तो बनेगा गैन। अब हमने देखा ऐन और गैन को, अब हम देखेंगे कि ऐन और गैन से क्या लफ्ज़ बनता है। ऐन से क्या बनता है? ऐन से बनता है, ऐन से उकाब। आपको पता है उकाब क्या होता है? उकाब होता है ईगल। ईगल, आपने देखा आसमान पे बहुत दूर दूर कुछ परिंदे जो हैं वो उड़ रहे होते हैं, आप कहते हैं मम्मा ये क्या है? वो होती है ईगल, उकाब। ठीक है, इसलिए ऐन से उकाब। और ऐन से क्या बनता है? ऐन से बनती है ऐनक। आपकी मम्मा ने ऐनक पहनी होती है, पता है समटाइम हमारी जो आईसाइट्स होती है, आईसाइट हमारी जब वीक हो जाती है तो हम ऐनक पहनते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें धूप से बचने के लिए भी ऐनक पहननी पड़ती है, कभी कभी हमारी आइज़ वैसे ही ख़राब हो जाती हैं तो हमें मतलब कि रेज़ जो होती हैं इनसे बचने के लिए भी ऐनक पहननी पड़ती है। तो ऐनक किससे बनती है? ऐनक का वर्ड बनता है ऐन से। ऐनक का लफ्ज़ बनता है ऐन से। और ऐन ऐन बोलो और ए की आवाज़ से आपके जहन में और क्या आता है जिसके शुरू में आइन आता हो? आइन, औरत। वेरी गुड, आइन से औरत, यानी कि आपकी मम्मा भी एक औरत है, आपकी टीचर भी एक औरत है, आपकी बहन भी एक औरत है। ठीक है, मतलब आइन औरत। तो अब हम देखेंगे आइन कैसे लिखते हैं। अब हम आइन को लिखना सीखेंगे। आइन मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि छोटी सी हमज़ा बना के नीचे से इसका पेट बना देंगे तो ये बन गया
این، این کیا بن گیا؟ این، این لکھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ اب آپ این کی پریکٹس کرو. یس ویری گڈ. تو این سے پڑھا ہم نے اینک، این سے پڑھا عورت، این اینک، این عورت. اب ہم پڑھیں گے غین. دیکھا یہ دونوں بھائی ہیں نا، این اور غین، ٹھیک ہے؟ این اور غین، ٹھیک ہے؟ این غین. غین سے کیا بنتا ہے؟ غین سے کیا بنتا ہے؟ غین سے آپ سوچو، غین سے غلیل بنتی ہے. یہ غلیل کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ غلیل بھی ایک گیم ہی ہوتی ہے. مطلب کہ آپ سامنے کوئی چیز رکھ کے اس میں ایک وہ پتھر رکھ کے اس کو وہ نشانہ باندھتے ہیں. سامنے جو چیز پڑی ہوتی ہے نا اس کو نشانہ لگانے کے لیے غلیل استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لگ گئی کیا ہوتی ہے؟ نشانہ باندھنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، گیم ہوتی ہے غین سے نا، غین سے. تو غین غلیل، این غین. ہم نے آج کیا پڑھا؟ غین، این اور غین. تو غین سے کیا بنا؟ غین سے بنی غلیل. اور غین سے اور کیا بنتا ہے؟ غین سے غبارہ بھی بنتا ہے. غین سے غبارہ بنتا ہے نا. آپ کی برتھ ڈے پہ پاپا بیلونز لاتے ہیں جی، تو اس کو ہی اردو میں کہتے ہیں غبارہ. غین غبارہ. کیا پڑھا آج ہم نے؟ آج ہم نے پڑھا این اور غین. اب ہم دیکھیں کہ غین کو لکھتے کیسے ہیں. ارے واہ، جیسے این کو لکھتے ہیں ویسے ہی تو غین کو لکھتے ہیں، بس غین کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ. تو یہ بن گیا غین. پہلے ہم لکھیں گے این، اس پہ چھوٹا سا نقطہ لگا دیں گے تو یہ بن گیا غین. ماشاء اللہ. آج ہم نے پڑھا این اور غین. این سے بنا اینک عورت، غین غبارہ غلیل. ہم نے تو بڑی آسانی سے یہ دونوں لفظ لکھنا بھی سیکھ لیے اور ان کی ادائی بھی سیکھ لی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اب آپ سب کو سبق اپنا بہت آسان لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم روز مل کر پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہی اس کو یاد کر لیتے ہیں اور لکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں. آپ لوگ اسی طرح سے پڑھتے رہے تو ماشاء اللہ سے ایک دن آپ کو بآسانی سارے لفظ بہت اچھی طرح سے لکھنے آ جائیں گے اور آپ ٹیچر کے سامنے اور مما بابا کے سامنے بہت اچھے بچے کہلائیں گے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا تو پیارے بچوں، مجھے یہ بتاؤ کہ این اور غین کو لکھنے میں کیا فرق ہے؟ یس، این کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور غین کے اوپر نقطہ ہے. این اور غین میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا پیارے بچوں، اپنا سبق کل تک کے لیے یاد کر کے آنا. اب آپ مجھے دیں اجازت، کل ملیں گے ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ. آخر میں چند ہدایت برائے اساتذہ کرام. طلبہ کو این اور غین کی ادائیگی کا فرق بتائیں. مختلف مثالوں کے ذریعے این اور غین کا استعمال سکھائیں. تختہ تحریر پر مختلف حروف لکھیں اور درمیان میں این یا غین لکھ کر بچوں سے پہچان کرائیں.